Hello guys, mao na ni atong bulad gikan sa Pilipinas. Layo pa gyud ani gigikanan gyud, gikan pa gini sa Banganon, Gutalag, Zamboanga del Norte. Ayan, sa Mindanao yan guys ha. So layo pa gyud kay na siya naabot gyud diri sa bansang Kuwait. So salamat kaayo sa nagdala. Gwapa kaayong Dailinor og sa nagpalit pod sa akong mamang gwapa kaayo nga liwat sa bulad ko pahon kaayo char. Joke lang. Bitaw tinuod kaayo gid na gyud gwapa jud kayo ang kanang bulad. Timgas ba siya? Dilimpyo pud siya ba no? Lami kay siya isagol sa gulay sa mga lawoy labi na sa munggos din tapos gataan agoy kalami kaayo gyud. Ayan. Tinuod jud na lami kayo. Ayan naglaway jud ko pero nagluto jud ko ganina. Sobra lami kayo. Kuan gi siya kanang tabang, di gud siya para sakto-sakto ra gyud siya. Pwede siya nimong kilawon, pwede na nimong hindi prituhon, kilawon na lang nimo. Ayan, basta pagdating dito, ayan, OFW lang ang sakalam sa mga